Sini mengkaisasi Tripura hani Tripuri Sini mengkaisasi Tripura hani Tripuri Esti hisin notarindi Tripuri hanai ringsidi Tribal hanai tarindi Tripuri hanai ringsidi Ignai borok kan thang gang dai samati bar kan thang gang dai bujo tong obak na bujo asuk nai thok culture asuk rich culture borok kamai tong kobo jeng tini so khaiman ka jeta I Tripura jeni je or indigenous rock bani jotesto basa tong culture tong bina identity tong obo jeng tini kaham kene flourish khai tong man Tini oron si jeng himte sini o bazar je chomni ayang je lampra chomni a jaga thangai jeng mo pai lainai jeng nai thok jeng himbai jotono discipline babe jeng himbai pai lai am living khai tong ilai jeng Sara thangkai semana tini haidino prai 7,000 language মানে 7,000 language সানে রক দङ যেটা চিনি অম হাই একটা ইন্ডিজিনাস গ্রুপ তাই প্রায় দङ চিনি কালচার অম হাই দङ 5,000 গ্রুপ হাই কালচার চিনি দङ আইডেন্টিটি গোনাं কম এমন একটা ইম্পর্টেন্ট দেশিনি বাগৈ যে অম হাই ইন্ডিজিনাস দে রংনি রাইট বিনি যে অধিকার বিনি ভাষা কালচার ট্র্যাডিশন রমাইনানো বাগৈ কাইসা প্রিজার্ভেশন খানিন বাগৈ নো ইউএনও ডিক্লেয়ার দেজাগো যেটা ই ও হাও যে বিরংনি ইন্ডিজিনাস রংনি কাছে বেলে অবদান দङ আর ব্রন ট্র্যাডিশন বেলে রিচেস অম হাইকে সাইমান বাগৈনো তিনি जोंबो हायनो अ हानि तिप्रा हानि जे इन्डिजिनियास अब तिनी प्रमाण जे अरन हानि तिप्रा सरक जों तिनी चिनि इन्डिजिनियास बाय खै मसुदु 12 ताकार जलो चिनि खाइजलि दंया सारा तिरपनि प्रोटेक्ट जागावनो तिनी वाल इन्डिजिनियास तै चिनि कल्चरल चिनि नरदत नुखना जों नाथ्रदक का चिनि कल्चरल सो जों खाइ दङ गोबां मा जागाव जों नुखा चिनि आगिरि कानमु चामु चिनि जत किसु ट्रेडिशन चाखै मुखै अमाय जों चिनि अनेक जागा एक्टिभिटी नुखायो आ चिनि भाषा कल्चर चिनि नुखा नरक इगनाय चामति बार कांजा जतन नन्या ड्रेस बाथाय फाइजा तिनो जागो बहायनो आमनि बगै जों अमनो प्रत्येक बोसोरनो जों ताइबो काहाम खाय जों क्लां खानबो वांसगो रक्सिओ ताक्लाइसिनि जे थीम प्रत्येक बोसोर थीम चेन्ज जों दं को थीम रनो जों काहाम का फॉलो खयै जों बस काम दिनो सिनि जे इंडिजिनियस राइट जे ताकाय जों साइमन जे फॉरेस्ट जे इंडिजिनियस थानि जे फॉरेस्ट जे लैंड दं ओ लैंड ऑफ प्रिजर्वेशन खानिन बगै इंडिजिनियस बरनि बलै खनो अजागो अबदम UNO যখন 1954 প্রপোজাল কাখা যেটা ইন্ডিজিনাস ওনি ব্রংনি ট্র্যাডিশন পার্সোনাল কালচার খাই 1993 ও অব UNO যে রেজুলেশন নাজাগো যে 49 214 যে আর্টিকেল অঙ্ক জায়গা রেজুলেশন নাজাগো ইনকা বছর 1994 নি সিমিনো সিকিতো দিজাখা যে UNO আইপেন অব এমনিয়া যে প্রত্যেক বছর পালাই ফেবাম হাইয়া কোন জায়গাও পালাই কোন জায়গা পালো যে অঙ্ক Tripura wo actually 1994 no amo declaration jaka je protect the 9 August no je World Indigenous Day hek je International Day of the World Indigenous People ko ma hakena je amo UNO declare jak mani obo 1994 ni simen jak inga tini episode na no nai ga hai pata hone bon pajetan yan bagai obo kisu buncha aulo kaja ki thangka ai pano jeng je prino no 1994 ni apana 2001 2 ro ni simen ki doba ase je jeng oro proba ase seminar khaite ini ojaga phai sok hoy jata tabe chara Tripura no je World Indigenous Day jeng jote tabe aware kha je indigenous right na tei indigenous ka basa culture na tei jeng joton tabe so khai tong obo jeng bele kha tong thogo ebong proudly jeng saimano je jeng bo ha o jeng sarni o hayung indigenous je kaise borok obo jeng tini kaham kono straise saiman ka ebong Tripura joton saiman ka nok joton siwo chini je basa o culture Tripura joni basa ni je culture o bele rich kintu obo pray